আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি सिजाद, আমি सनी। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं जी, सबसे पहले आपने थंबनेल टाइटल देख लिया होगा कि बांग्लादेश में क्या ऑयल जो है, तेल जो है वो निकल आया है। तो जी नहीं, अभी निकला नहीं है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि बांग्लादेश में ऑयल जो है वो मौजूद है और वहाँ से निकाला जा सकता है। बांग्लादेश का जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में बहुत मतलब अगर बांग्लादेश के पास है ऐसे बांग्लादेश सोर्सेज लगाकर वहाँ से ऑयल निकाल लेता है, तो यकीन कीजिए बांग्लादेश में ना सिर्फ फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, बल्कि उसके साथ साथ बांग्लादेश कैन एक्सपोर्ट दिस ऑयल टू अदर कंट्रीज। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मुमकिन हैं। बांग्लादेश के लिए एक गोल्डन चांस है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि बांग्लादेश के यूट्यूबर्स जो हैं इस तरह की वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले वीडियो की तरफ चलते हैं जो आज हमें भेजी गई है कि आज की वीडियो में आखिर है क्या। तो चलें ये वीडियो देखिए पहले। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে ডিজেল পেট্রোল আজ এতই দরকারি যে এই সভ্যতাকে পেট্রোলিয়ামের সভ্যতা বললেও কারো হয়তো আপত্তি থাকবে না। রাস্তা দিয়ে হু হু করে ছুটে যাচ্ছে বাস, ট্রাক, প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেল। এসব চালাতে যে পেট্রোল বা ডিজেল প্রয়োজন হয় তা আমরা পেয়ে থাকি পেট্রোলিয়াম থেকে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই তেলের দাম বাড়ছে, আর তেল গ্যাস যেন সোনার হরিণে পরিণত হচ্ছে। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা জয়ের পর মহামূল্যবান তেল গ্যাস অবহেলায় পড়ে আছে সাগরে, যেখানে লুকিয়ে আছে আরও প্রায় 100 ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস হাইড্রেটের মজুদ, যা দিয়ে বাংলাদেশের 100 বছরের চাহিদা মেটানো সম্ভব। তবে সমুদ্র বিজয়ের 1 দশক পেরিয়ে গেলেও এই সম্পদ কেন অধরায় রয়ে গেল? বাংলাদেশ কি পারবে এই গভীর সমুদ্রের তেল গ্যাস ঘরে তুলতে? তা জানাবো আজকের এই ভিডিওতে। চলুন শুরু করা যাক। পৃথিবীর বদ্বীপ দেশগুলো তেল গ্যাস সমৃদ্ধ, তেমনি বাংলাদেশে এখনও অনেক গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের সম্ভাবনা ব্যাপক। দেশের সমুদ্র সীমায় মোট 26টি তেল গ্যাস ব্লক রয়েছে। এর মধ্যে অগভীর অংশে 11টি ও গভীর সাগরে 15টি। সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির পর ভারত ও মিয়ানমার দ্রুত গতিতে বঙ্গোপসাগরে তাদের অংশে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে তেল গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম এখনও প্রাথমিক ধাপে রয়েছে বলে মনে করেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে গভীর সমুদ্র এবং দেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে গেছে এখনও হিসাবের বাইরে। সাগরে আমাদের পাশের সীমানা থেকে মায়ানমার গ্যাস উত্তোলন করছে, অন্যদিকে পশ্চিমাঞ্চলের পাশে আশুকনগরে তেল আবিষ্কার করেছে ভারত। পেট্রোবাংলার সূত্র মতে 2012 সালের ডিসেম্বরে একটি আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রের DS-12, DS-16 ও DS-21 এই 3টি ব্লকের জন্য যৌথভাবে দর প্রস্তাব জমা দিয়েছিল কনকো ও স্টেট অয়েল। পরে কনকো নিজেকে সরিয়ে নেয় ব্লকগুলো ইজারা দেওয়া সম্ভব হয়নি। সাগরে তেল ও গ্যাসের সন্ধান পেলেও তা থেকে সুফল পেতে কমপক্ষে 5 থেকে 6 বছর সময় লাগে। 2014 সালে ব্লক দুটো ছেড়ে না দিলে বর্তমানে এই ক্রান্তিকালে বঙ্গোপসাগরের তেল গ্যাস বাংলাদেশ ভোগ করতে পারত। তারপর 2016 সালে ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমা জয়ের পর 2017 সালের মার্চ মাসে ব্লক DS-12 জন্য পস্কো দেবের সঙ্গে আরেকটি চুক্তি সই হয়। এই ব্লকে 3500 লাইন কিলোমিটার 2D সার্ভে করা হয়। চুক্তির শর্তাবলী তাদের ব্যবসার জন্য অনুকূলে না হয় তারাও ব্লকটি ছেড়ে চলে যায়। ফলস্বরূপ আমদানি নির্ভর হয়ে পড়েছে দেশের জ্বালানি খাত। দেশীয় তেল গ্যাস কয়লা উত্তোলন ও অনুসন্ধানে কার্যকর উদ্যোগ না থাকায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বর্তমানে অর্ধশতাধিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলছে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলে। এজন্য তেলের আমদানি গত 10 বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। বছর 10 আগেও 88% বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো দেশীয় গ্যাস দিয়ে, এখন 50%-এরও কম। মজুদ কমে যাওয়া, অনুসন্ধান কার্যক্রম স্থবিরতার কারণে গ্যাসের ঘাটতি মোকাবেলায় এখন আমদানি করা হচ্ছে অতি উচ্চ মূল্যের LNG। ফলে দফায় দফায় ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়াতে হচ্ছে। চাপে পড়ছে সাধারণ মানুষ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সাগর হতে তেল গ্যাস উত্তোলন করে মজুদ বাড়াচ্ছে এবং দাম কমাচ্ছে, অথচ আমাদের সমুদ্র সীমায় মোট 26টি তেল গ্যাস ব্লক থাকার পরও উত্তোলনের অভাবে তেলের দাম বেড়েই চলেছে। প্রিয় দর্শক, আজ এই পর্যন্তই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছি গভীর সমুদ্রে লুকিয়ে থাকা খনিজ সম্পদের সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে।
কোথাও কোনো তথ্যগত ভুল কিংবা আপনার পরামর্শ থেকে থাকলে তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। चलें जी, कमेंट कर दीजिएगा और आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलें अब बात कर लेते हैं बे ऑफ बंगाल की। और अगर ऐसा मुमकिन होता है और बांग्लादेश ये चीज़ें अपने घर में ले आता है ऑयल, और ऑयल से बांग्लादेश का सनी भाई अगले आने वाले 100 साल 100 ईयर्स 100 साल की जो बांग्लादेश की ज़रूरियात हैं फ्यूल की, वो ईंधन की पूरी की जा सकती है। LNG का डायरेक्ट जो है सनी भाई वो पड़ता है जो घरेलू सार्फिन है उनके ऊपर, बिल्कुल ठीक है, असरअंदाज होती हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं इनको आप ये देखें कि हर देश का होता है, हर देश की मतलब होती है कोशिश कि वो सस्ता खरीदे या कोशिश करे कि उसके अपने देश में अगर ऐसी कोई चीज़ें अवेलेबिलिटी होती है तो ज़रूरत नहीं होती हमें। मैक्सिमम हर देश जो है वो कोशिश करता है कि अपनी एक्सपोर्ट्स जो है उनको इंक्रीज करे और जो इंपोर्ट्स हैं उनको कम करे। अगर ऐसा बांग्लादेश में हो जाता है, ये चीज़ सारी सिस्टम हो जाता है, तो आप यकीन कीजिए बांग्लादेश को जो ऑयल है वो तो इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो जाएगा तो वो खुद कंट्रीज इनके साथ खुद रब्ता करेंगी कि यार जैसे कहते हैं कि अरबियों तेल के कुएं निकल आए हैं, और इसी तरह से फिर बांग्लादेश भी इस तरह से और ज़्यादा फेमस हो जाएगा कि यार बांग्लादेश में भी तेल के कुएं हैं। अच्छा, ये मतलब ना मेरे ख्याल में जहाँ पर गैस मौजूद होती है ना, ऑयल तो यकीनन होना चाहिए वहाँ पे अगर गैस है तो। अब आप ये देखेंगे पाकिस्तान में सुई के मकाम पर इतनी ज़्यादा गैस है, और वहाँ पर मैं गया भी हूँ और वो इलाका भी ऐसे ही लगता है कि यार यहाँ इसके नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो ऐसे बांग्लादेश में भी है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमारे पास वो सोर्सेज भी होनी चाहिए जिनके ज़रिए हम इसको निकाल सकें, इसको यूज़ कर सकें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी आप इस वीडियो को कैसे देख रहे हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ होंगे हम। तो रखिए अभी अपना बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।